Da li je ispravan tejemum potiranje rukama ko sjedišta aviona? Znači tejemum u avionu. Nije ispravno. Nije ispravno. Nije ispravan tejemum u avionu zato što kod nje nisu sjedišta od mramora, nego su platna. Znači možeš potirati. Moraš potirati po nečemu što je od zemlje, od kamena. Da bude nešto zemlje ili vezano za zemlju. Neka ulema kaže mora biti prašina. Ako nema prašine zemlje, znači ne može nikako. Ispravno da može sve što je zemlje i što je od površine zemlje. Da može. Ali u avionu ne može. U avionu se mora uzeti abdest. Abdest se uzme u... Znači imate toalet gdje se uzme abdest. I to znači nije... Niko od vas je prvi posljednji koji to radi. Znači ne može uzeti, znači mora uzeti, znači abdest u avionu. Od zid može, znači zid, kada bi bio kao zid, inšallah htjela da ne bi bilo smetnje s tim da nema boje laka prirodne. Imate boje, onaj bezbojni zid, onaj što se pere. To nije više zid, to je lak, to je boja. Ali zid kada bi bio samo bijeli koji je okrećen i tako dalje, inšallah htjela da nema, molim? Obični jeste, obični, znači kreć, znači što upija, nije znači masni, što se sapira. To bi isto moglo, znači kod onih koji dozvoljavaju, znači da bude tejemum sa svega što je od zemlje. Tako. Ali u avionu potiranja nema. Čak i da ti stane, da iziđeš, nemaš gdje potrati. Jeste, ovo je mravo. To je bilo znači od kamenja. Znači, kazali smo, znači, kod jednog dijela islamskih učenjaka, znači, je uslovljeno da bude zemlja i sve što je na zemlji, što biva od površine. Znači, a isto te stvari, znači, bio i, znači, od kamena i bio, znači, od površine. A kod drugog dijela mora biti samo prašina. Mora, znači, imati zemlja u sebi, znači, kada udariš, da ima, znači, prašine. To je bilo pustinski, ali kod nas, naravno, toga nema. Kada je bila zemlja kao zemlja, dovoljno je potrebno, znači, po zemlji uzeti abdest. Uzeti temu.